Section 3, Reading from Cambridge Preparation for the TOEFL Test Book. Kita akan membahas tentang reading skill di buku Cambridge Preparation khusus untuk TOEFL. Nah, ini ada strategies to use for building reading fluency. Strategi yang digunakan untuk membangun fluency, kelincahan, fluency dalam membaca, kefasihan, kelancaran. Nah, ini boleh diartikan berarti kelancaran. Read extensively artinya secara ekstensif. The more you read, the better you become at reading. Jadi semakin banyak kita baca, semakin baik kita pada membaca. Jadi kita diminta untuk sering-sering membaca. Read on a variety of topics in order to build your vocabulary. Bacalah topik-topik beragam agar dapat membangun kosakata kita. The larger the vocabulary you have, the less time you will have to spend trying to understand words in context. Semakin banyak vocabulary yang kita punya, semakin kurang waktu yang kita habiskan untuk memahami kata di dalam konteksnya. The more time you will have for accurate reading, dan kita semakin memiliki banyak waktu untuk membaca secara akurat, tepat. Kedua, read challenging materials. Read material that challenges you. Baca materi-materi yang menantang. If you always read things that are easy for you, you will not develop your ability to read more difficult material. Jika kamu selalu membaca bacaan yang mudah, kita tidak akan mengembangkan kemampuan kita membaca. Ability to read will not develop your ability to read more difficult material. Kemampuan membaca kita pada materi yang sulit tidak akan berkembang. Jadi pertama, sering-sering membaca. Yang kedua, baca materi bahan yang tidak mudah bagi kita. 3. Read materials related to topics commonly used on the computer-based TOEFL test. Baca bahan-bahan yang berkaitan dengan topik umum yang digunakan pada TOEFL. A large proportion of the passages seen on the computer-based TOEFL test concern topics of science and technology. Nah, proporsi besar di passagesnya teks-teks dalam TOEFL yaitu topiknya adalah tentang sains dan teknologi. The social sciences are the second most common reading topic. The social science itu kedua terumum di topik reading. A smaller proportion of the passages concern the humanities. Smaller proportion, proporsi paling kecil, lebih kecilnya lagi tentang humanities. Choose your reading material accordingly. Kita diminta untuk memilih bahan bacaan yang dari science and technology. Jadi banyak-banyakkan membaca tentang science technology, social sciences, humanities. 4. Read material critically. Membaca materinya secara kritis. Think about what you are reading. Jadi kita disuruh berpikir apa sebenarnya yang kita baca. Ask yourself what the reading is about. Tanyakan ke diri kita tentang apa yang kita baca. Ask yourself how the writer defends the ideas presented. Tanya diri kita bagaimana penulis mempertahankan ide-ide yang disajikan. 5. Increase formal and academic vocabulary. Tingkatkan kosakata formal dan akademik. Use the following strategies to build your vocabulary. Nah, ini strategi yang bisa kita gunakan untuk membangun vocabulary, membentuk atau jika kekurangan vocabulary. Pertama, read extensively selalu. The kind of vocabulary that you will encounter in computer-based TOEFL test is formal and academics. Nah, jenis-jenis vocab yang akan kita temui di TOEFL adalah formal dan akademik. Read as much as you can. Baca sebanyak mungkin yang kita bisa, particularly newspapers, magazines, articles, encyclopedia, entries that are academic in nature. Kita diminta banyak membaca surat kabar, majalah, artikel, ensiklopedia yang
semuanya itu otomatis sudah akademik. By reading this type of material, you will encounter the kind of words that will be useful for you to learn. Dengan membaca tipe-tipe bahan seperti di atas sebelumnya, kita akan menemui jenis-jenis kosakata yang akan membantu kita untuk belajar. When you are reading, try to guess the meaning of unknown words from the context. Saat kita membaca, kita diminta untuk menebak makna dari kosakata yang belum kita ketahui dari konteksnya. To do this, use other words in sentence or passage as clues that show you the meaning of unfamiliar words. Untuk melakukan ini, gunakan kata-kata lain yang ada di kalimat atau di teks tersebut sebagai clue untuk menunjukkan makna dari kosakata yang kita belum familiar. If you still are not certain, look the word up in your dictionary and check if your guess was correct. If you're still not certain, ketika kita belum yakin dengan prediksi makna dari vocab yang belum kita tahu, kita diminta untuk mengecek di kamus dan mengecek apakah tebakan kita sudah betul. 2. Use note cards. When you come across a word you don't know, ketika kamu menemui kosakata yang belum kamu ketahui, first write it on note card and then look it up in a dictionary. Tulis di note card dan cari di kamus. On the back of note card, write down its meaning. Di belakang note card itu tulis maknanya. Any other information that will help you to learn the word, atau informasi lain yang bisa membantumu untuk mempelajari kata tersebut. Increase your vocabulary by studying your note cards. Tingkatkan vocabulary-mu dengan mempelajari note card yang tadi. Write sentences using the new words. Tulis kalimat menggunakan kosakata yang baru. Try to add at least 3 new words with their synonyms. Coba tambahkan minimal 3 kata baru dengan sinonimnya, word that mean the same. Sinonim dan antonim to your vocabulary kepada vocabulary yang tadi secara setiap hari. 3. Use a dictionary. Invest in a good English dictionary. Jadi kita diminta untuk menginvestasi atau beli in good English dictionary tapi kan ada yang online. Dictionaries vary greatly. A good dictionary will have more information than just meanings. Nah, kamus yang bagus itu menyediakan tidak hanya informasi tentang meaningsnya, maknanya, tapi jauh lebih banyak. Look for dictionary that includes. Nah, berikut informasi yang bagus sebagai tambahan. The pronunciation of the word, bagaimana kosakata tersebut diucapkan. Information on how the word is used grammatically. For example, is it a noun, verb, or etc. Nah, kamus tersebut juga menunjukkan apa kelas kata dari kosakata tersebut, apakah kata benda atau kata kerja. Terus clear meaning, maknanya jelas. An example of the word used in a sentence or phrase. Terus kita juga diberikan contoh penggunaan kosakata baru tersebut di kalimat, dalam bentuk kalimat ataupun frase. This is the optional, the origin of words. Berarti asal katanya. This information may help you learn new words by giving you the meaning of the parts of the word. Root, prefixes, and suffixes. Learn root, prefixes, and suffixes. Prefixes and suffixes are addition at the beginning and end of root word to modify its meaning. Jadi kosakata bisa ditambahkan, ada bagian-bagian yang ditambahkan di awal, ada juga tambahannya di akhir. Nah, itu modify artinya, mengubah-ubah artinya, bervariasi sehingga artinya dapat bervariasi. A knowledge of these additions will help you to expand your vocabulary. Jadi kalau kita paham tentang roots, prefixes, and suffixes, maka akan membantu kita memperluas jangkauan vocabulary kita. Yang keempat, yang kelima, 6, 7, 8. That's many. Practice with your vocabulary. Nah, ini contohnya. A root is the base elements of word. For example, pose is a root meaning put. Pose. Pose adalah akar kata dari put. A prefixes is a word element that is placed before a root. Prefixes bagian elemen kata yang disimpan di depan. Adding prefixes to a root changes the meaning. Menambahkan prefixes mengubah artinya. Misal X is the prefix meaning out or from.
Contohnya expose means to uncover, disclose, reveal. When the tide went out, the shipwreck was exposed. Im yang prefiksis im artinya in, on, into, toward, against. The government is debating the possibility of imposing yet another task. Oh, the government debating, pemerintah sedang berdebat peluang dari imposing mengesankan dahsyat yet another task placed upon him. A suffixes sion, it was imposition is states of affairs in which someone or something imposes on someone set of conditions that needs to be met. It was an imposition to ask him to go miles out of his way to pick up your package. Wow, to say condition that needs to be met. Memaksa. The exposure. Jadi ini katanya semua impose. Wow. A state of being in position where something is revealed to you or you reveal something. Position where sesuatu itu dilepaskan ke kita atau kita melepaskan sesuatu. Exposure to a constant high level of noise in the factory affected this hearing. Terus tips selanjutnya, use a thesaurus. It is easier to remember a word if you know related words. Jadi gampang mengingat kosakata jika kita mengetahui kosakata yang berkaitan. A thesaurus is a good source for finding words that are related. Thesaurus adalah sumber yang bagus untuk mengetahui for finding words, untuk menemukan kosakata yang saling berkaitan. It may also list expressions that the words are used in. Nah, bisa juga memberikan ekspresi, list daftar ekspresi kosakata tersebut digunakan. To use a thesaurus, you look up the word you want in the index at the back, dan seterusnya. 6. Use a dictionary of synonyms and antonyms. Jadi kosakata kita harus memahami sinonim dan antonimnya. 7. Make word diagrams. Kita diminta untuk buat diagram. It is easier for some people to remember related words if they use symbols, diagrams, or word maps. Here are a few examples. Jadi kita akan jauh lebih mudah memahami kosakata jika kita menggunakan simbol, diagram, atau map peta kosakata. Contoh peta kosakata strange. Strange ini aneh. Nah, aneh kadang disebut weird, aneh, peculiar itu juga aneh, odd, ganjil, unik, eccentric, unusual, tidak biasa. Nah, strange, ya. Jadi dari satu kata strange ternyata bisa jadi weird, peculiar, odd, unique, eccentric, unusual. Here's a word chart for profession. Concerning money, helping people, working with machinery. Concerning money, economist, banker, stockbroker. Helping people, therapist, counselor, engineer, mechanic. Here is a way to write words and their opposites. Cara menulis yang berlawanan. Poor tidak sama dengan rich, destitute, affluent, indigent, wealthy. Oh my god. 8. Make good use of your free time. Memanfaatkan free time. People spend a lot of time waiting. Keep your note cards with you. Kita diminta untuk bawa note cards. The next time you are waiting for a bus, suatu saat nanti kalau menunggu bus, sitting in a doctor's office, duduk di kantornya dokter, standing in a line, atau antri, get out of your cards and review your words. Disuruh untuk mereview kosakata. Strategies to use for reading. Strategies yang bisa kita gunakan untuk menulis. Reading, membaca. Read the complete passage. Baca complete passage-nya. The reading passage are too long to fit in on one computer screen. The scroll bar lets you move the passage up and down the screen. If you try to go on to the questions without scrolling down to the end of the passage, you will get a computer error message informing you that you can't go on until you have read the entire passage. Oh, okay. And this is for computer, so I'm just gonna skip it. Second, read the questions and the information carefully. Nah, ini penting ini, membaca pertanyaannya dan informasi secara jelas, secara hati-hati. Some items consist of questions and answer choices.
Other items consist of only questions. The answer choices are in the passage. Some intents include added information such as arrows showing you which paragraph contains the answer. Some items include, use context clues to understand the passage. Nah, ini yang penting, gunakan clue konteksnya untuk memahami passage, untuk memahami teksnya. Even native speakers do not always understand all the vocabulary words used in the passage. Bahkan native speaker pun itu tidak selalu memahami semua vocabulary yang ada di teks. Instead, they use clues from other words. Jadi mereka menggunakan clues dari kata-kata lain di kalimat atau passage itu to determine the meaning of unfamiliar words, untuk menentukan makna dari kosakata yang belum dipahami atau tidak familiar. Although context clues will not always help you to answer questions on particular vocabulary items, using them will help you understand the passage in general. Walaupun clue konteks tadi, konteks itu yang kita gunakan sebagai clue, itu tidak selalu dapat membantu menjawab pertanyaan di vocab-vocab tertentu. But using them, tapi menggunakan konteks tersebut akan membantu kita memahami passage secara general. So, tidak ada ruginya. 4. Read the passage even if you are familiar with the topic. Tetap baca passage-nya walaupun kita merasa bahwa topik itu familiar dengan kita. Sometimes you will find a passage about a topic you are familiar with. Kadang-kadang kamu akan menemukan passage tentang topik yang kita sudah familiar. However, you should read the passage anyway. Harus tetap dibaca. It might contain new information concerning the topic or concepts that conflict with your ideas about the topic. Nah, bisa jadi kita paham satu konsep, ternyata pas baca teks tersebut ternyata ada konsep baru yang sebelumnya bertentangan dengan yang kita pahami. So, we need to answer the questions based on a passage, not based on what we know. Kita harus menjawab berdasarkan passage, so read it anyway. 5. Try to answer each question as you come to it. Coba menjawab setiap pertanyaannya setiap kita menghadapinya. Since the reading section is not computer adaptive, you can skip difficult questions. So, this is computer, so skip it. 6. Use your time wisely. Gunakan waktu secara bijak. Every section has a time limit. Setiap bagian mempunyai batas waktu. So, pacing yourself in order to make good progress is essential. Jadi kita tahu jejak waktu kita digunakan berapa, sisanya berapa. Be aware. You can use your time wisely in the following ways. Nah, ini beberapa tips untuk menggunakan waktu secara bijak. Be familiar with the types of question and directions in a test, so you don't have to use your time in trying to understand what to do. Nah, ini penting. Setiap tes apapun, IELTS, TOEFL, TPA, be familiar. Kita diminta untuk familiar atau sudah terbiasa dengan tipe-tipe pertanyaan dan arahan dari tes, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencoba memahami apa yang seharusnya kita kerjakan. Selanjutnya, pay attention to the number of questions that are displayed on a computer screen and the amount of time remaining. Skip because this is a computer. C. Be familiar with scrolling techniques, reading materials on computer screen. Nah, ini tes apapun harus familiar dengan tekniknya ataupun semua bahannya. Familiar, latihan berarti. D. Be sure to read the complete passage. Baca complete passage-nya. If you don't scroll down a computer, be sure to go back to answer skipped question before you proceed to the next question. It is best to answer every question as you come to it. Nah, ini penting ini. Kan kalau di TOEFL atau IELTS ada 3 passage atau 4 passage. I'm not quite sure. Is it 3 or 4? 3 itu sebelum kita pindah ke passage lain, mending kita menebak di passage sebelumnya. Misal satu passage dapat 10 nomor. Nah, 10 nomor ini walaupun hasil tebakan isi saja, karena kalau kita sudah pindah di passage sebelumnya dan pindah passage setelahnya, passage kedua, terus kita meninggalkan 2 soal di passage sebelumnya, kita meninggalkan 2 soal,
itu nanti kita harus baca kembali lagi passage-nya untuk menebak jawabannya. So, tebak memang sebelum kita pindah ke passage-passage setelahnya. It is best to answer every question as you come to it instead of skipping anyway. Skipping. You are allowed to skip questions and go back at any time, but further you continue in the task, the more time is lost in going back. Karena waktu kita habis untuk kembali-kembali. Dan F, don't lose time thinking about something you don't know. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi, tenaga, waktu untuk memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Eliminate the answer choices you know. Hapus, eliminasi jawaban yang itu kita sudah tahu salah. Then decide which answer you think is best. Langsung tentukan apa yang menurut kita yang betul. Quickly go on to the next question. Cepat-cepat pergi ke soal selanjutnya. Tapi bagaimana kita melakukan ini? How do we do this? By practice. Okay, that's all for the tips and trick and strategies from the book to solve a reading